ani ce ani baraji ala mi ye an kafo vraiment be o ala barkama info bidonba in lawroma kosɔn bidonba in lawroma kosɔn mena yiri dakamanna mi kuma fɔ bi an ka conseil santé kɔnɔna na a bena adamadenw nafa kosɛbɛ ni yiri barkama in tɛ dɔwɛrɛ denba sinji kɔ denba sinji mɔgɔ caman bɛ denba sinji dɔn dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn mais minnu tɛ denba sinji dɔn u bɛna denba sinji dɔn bi denba sinji ye bin de ye bin barkama min b'an kɛrɛfɛ an bɛ tagama kan an b'a ni bin tɔw tigɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fili k'a sɔrɔ dakamana don n'i b'a dɔn denba sinji ye min ye i t'a tigɛ k'a fili tuguni i b'a ɲini de k'a fara ɲɔgɔn kan k'a ko k'a ja tile la ka to k'a min wagati bɛɛ n'i y'a mɛn ko denba sinji a dabɔra min tɔgɔ yɛrɛ dara la ko denba sinji parce que muso den wolola kuraw a caman bɛ yen u bɛ se ka tile 2 tile 3 semaine kelen yɛrɛ kɛ sinji tɛna o sin na donc den bɛ yen mais sinji tɛ yen fo dɔw yɛrɛ bɛ leburu de bisi k'a kɛ cuillère la ka to k'a di den ma sanni sinji ka na dɔw b'a fɔ tumu donna sin na bɛɛ b'i ta fɔ mais n'i ye nin bin nin yirinin k'a tobi k'a di den wolola kura ma i b'a ye sinji bɛ jigin dans les minutes qui suivent sinji bɛ jigin o de la o y'a tɔgɔ la ko denba sinji n'i y'a kari fo ji jɛman bɛ bɔ a la ale de ye denba sinji ye an bɛna denba sinji mankutu fɔ aw ye denba sinji ye yiri barikama de dugukolo yɔrɔ bɛɛ la a tɔgɔ scientifique Euphorbia hirta o de y'a tɔgɔ scientifique ye nasaraw b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ furabaw caman a b'u la ni yiri in Chine jamana na olu b'a dɔn sɔgɔsɔgɔw de fura ye sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnbaw hari a b'u ka tuberculose furaw la u ka sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnw bronchite aiguë a b'o bɛɛ la a b'o furaw la tout sèche tout grasse a b'o ka furaw bɛɛ la a bɛ pharmaco chinoise la kosɛbɛ pharmaco chinoise a b'a la kosɛbɛ Inde olu bɛ sinzan de furakɛ da ye sinzan olu b'a dɔn sinzan dɔrɔn de fura ye yalɔ dugukolo in ka bon dɛ mais yiri in bɛ fɛn fɛn na a bɛ jamana fɛn fɛn na bɛɛ b'a dɔn ni fura dɔ de ye an fɛ yan dɔw bɛ sinzan furakɛ n'a ye i n'a fɔ Nigeria mais dɔw bɛ sugunɛkɛ banaw de furakɛ n'a ye a bɛ sugunɛkɛ bana caman de furakɛ ka taa blénorragie la gonocoque syphilis chancre-mou chlamydia staphylocoque candidose n'o ye leminɛnpo ye a bɛ nin bɛɛ de furakɛ k'a furakɛ efficacement sugunɛkɛ bana mana juguya cogo o cogo denba sinji ta i k'a wuli k'a min a bɛ jɔ ji jɛma bɛ bɔ mɔgɔ mun na joli bɛ bɔ mɔgɔ mun na mɔgɔ mun n'u bɛ sugunɛ kɛ a b'u jeni a bɛ nin bɛɛ de furakɛ musow mun trompe bouchelen don musow ka gynécologie bana caman denba sinji de b'a furakɛ Côte d'Ivoire u b'o fiyɛ n'a ye Côte d'Ivoire u b'a tobi k'a min a bɛ musow ka gynécologie bana caman de furakɛ denba sinji bɛ dɛsɛ gynécologie bana min na a ka dɔgɔ hari ovulation ni fɛnw a bɛ baara kɛ nin bɛɛ la cɛw fana b'a utiliser a ka ɲi cɛw ma kojugu cɛ caman bɛ denba sinji ta u b'a kɛnɛ sin ka ɲamaku k'a la ka kɔgɔfin k'a la kabako don cɛw ma non seulement a bɛ cɛ kɛnɛya mais a bɛ tila ka a denkisɛw saniya de ka denkisɛw bila mobilité la c'est-à-dire k'u kɛnɛya k'u saniya k'u kɛnɛya u bɛ se ka caya fana u bɛ caya cogo min donc bana dɔw bɛ ko oligospermie azoospermie asténospermie i bɛ se ka kisi olu ma cogo min a ka ɲi cɛ ma kojugu a bɛ bassin nettoyer a ka ɲi cɛ ma cogo min na a ka ɲi muso ma ten donc couple la n'a b'a min ɲɔgɔn fɛ walahi a ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ denba sinji bɛ bana caman furakɛ
anga bana gelenba nu be demba sinji ate desa shila kata tension ma tension fura nyuma yere do tension min be yele koni tension be jigi ate so la de parce que ale yere be tension jigile déjà donc ni ka tension de be jigi c'est pas la peine ate se ko la yele mais mogo ka tension be yele ni demba sinji ta aba stabiliser de ni tora ka ta ko jugure ni ma contrôler e be ta hypotension na c'est à dire que e be ta tension jigile banana donc il va avec modération il be to ki ka tension jatemne de a déconseiller ndo yere mogo ka tension be jigi ko jugu olu man ka to ka tatuma be e be ska tatuma kelengele mais mogo ka tension be yele e ka tension fura yere de ni surtout ni a nyami dableni bisap ni a nyami ola tension fura fle bolo de tension fura nyuma yere de fle bolo parce que avec venu déboucher avec cholestérol dissipé en thrombose ye gelshu fikin do to ka gel sira kale bo o de ben tension o ni cholestérol o de ben tension ni gel sira boucher lendo mais ni fin ba déboucher de ale ba déboucher de abu déboucher de kaboy abi gel sira déboucher sukaro ba fo ka be yelema ka ke graisse en farla ale bo de kele sukaro te ska yelema tukuni non sukaro te ska yelema ka ke graisse donc akan diabète toma kosebe akan diabète toma c'est très bon pour les diabétiques ni furai avec cancer chama de frake avec cancer chama de frake ba foye leucémie mi joli cancer akanyo makosebe akan métastase ye fɛngɛ dɔw de kuru sugu dɔw de min bɛ bɔ an kunkolo kɔnɔna na an zɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na ka to ka zɛbɛn yɛrɛ minɛ ka to ka zɛbɛn minɛ bon vraiment n'o kɛra n'a ye place ba ta dɔrɔn i b'a ye vraiment ala k'an kisi o ye saya de ye mais ni métastase daminɛna ni commencé la ka denba sinji ta dɔrɔn a bɛ tunu o de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ye analyse kɛ k'a filɛ fɛn min b'i la fɔlɔ ni métastase kɔni no a b'a la tunu tumeur c'est un antitumoral tumeur mana kɛ cogo tumeur fana ye kuru ye min bɛ to ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka bɔ i cerveau la a bɛ se ka bɔ i nun kɔnɔ a bɛ se ka bɔ i ɲɛ yɛrɛ la a bɛ funu a bɛ bonya f'i ɲɛ bɛ taa datugu a bɛ taa kɛ kuruba dɔ ye i ɲɛ côté la a bɛ se ka tumeur bɛ se ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ caman na mais ni fura in c'est un antitumoral a bɛ tumeur kɛlɛ non fura dakamanan don insuffisance rénale min ye banajuguba ye a bɛ mɔgɔ faga yɔrɔnin kelen a fura ɲɛnaman de ye denba sinji ye insuffisance rénale kelen fura de ye denba sinji ye k'a wuli dɔrɔn k'a min o dɔrɔn no fɛn wɛrɛ t'a la kana foyi fara kan biyɛndimi n'an ko biyɛndimiw ka ca cirrhose de foie bɛ yen hépatite bɛ yen banajugubaw do hépatite ninnu olu bɛ mɔgɔ biɲɛ yɛrɛ de détruire complètement mais i sɔmina ko hépatite b'i la dɔrɔn commencer ka denba sinji ta les maladies hépatobiliaires commencer ka denba sinji ta n'i ye denba sinji ta wallahi i b'a dɔn fɛn min bɛ yen denba sinji manamana fura tɛ dɛ manamana fura tɛ ne yɛrɛ bɛ kariya ka farafin fura kelen pe min kɛ ɲɛ na n bɛ kariya ka farafin fura kelen pe min kɛ ɲɛ na o ye denba sinji de k'a tobi k'a bila a ka suma n'a sumana n bɛ n jan kɔ kan ka to ka tɔntɔn ɲɛ na n bɛ se ka kɛ 5-6 fois dans la journée mais chaque fois n'i b'a kɛ i b'i da i tɔn kan de pour que a ka se ka don i ɲɛ na parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn k'i sigi ten a fɛngɛ bɛ bɔ n'i jan i tɔn kan n'a donna ka ɲɛ kɔfɛ i bɛ se k'i sigi apollo n'a bɛ fɔ ko conjonctivite non a ka teli o ma fo ka taa dama tɛmɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn su kelen su fila enfin tile kelen tile fila dɔrɔn o y'a bannen o y'a apollo bannen donc denba sinji bɛ bana min furakɛ a ka ca fo ka taa dama tɛmɛ tubabu yɛrɛ nana ye tubabu scientifique baw u nana ye ko non nin yirinin an kan ka nin foroba de kɛ ka diɲɛ bɛɛ servir u y'a ta u taara turu forow la a ma wuli u ye ko bɛɛ kɛ a ma se ka wuli a bɛɛ sara u ko mais ko nin bɛ se ka kɛ cogo di yiri bɛɛ bɛ falen mais pourquoi nin tɛ falen u taara
a jateminɛ a bɛ yɔrɔ min na u taara mɛnɛmɛnɛninw de sɔrɔ u y'a sɔrɔ mɛnɛmɛnɛninw de bɛ to ka a kisɛw ta k'a turu Allahu akibaru nin tɛ miracle ye nin tɛ mystère ye donc mɛnɛmɛnɛw de b'a polliniser donc u y'a jateminɛ u y'a ye k'a fɔ jaga mɛnɛmɛnɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ se ka wuli yen donc n'i y'a ye a bɛ pousser so kɛrɛfɛlaw na so kɔfɛlaw la c'est parce que mɛnɛmɛnɛw ka ca yen yɔrɔ ninnu na o de kosɔn a bɛ falen yen donc u y'a jateminɛ nin fɛn barikama in a tɛ falen hali yɔrɔ ɲɛnama na sugunɛkɛyɔrɔw sokɔfɛyɔrɔw hali yɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛmɛsiraw a bɛ falen yen kɛrɛfɛlaw de la mais n bɛ min fɔ aw ye fɛn barikama de b'aw bolo nin ye dɛ fɛn barikama de b'aw bolo nin ye Denbasenji hôpital dɔ bɛ Sénégal ko Kër Massar clinique don u ye recherche kɛ ka taa bɔ fɛn dɔ kan min bɛ yiri nin na ko acide chlorogénique o acide chlorogénique olu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ sida virus yɛrɛ de faga mais scientifique jɛnna ka enquête kɛ u y'a ye u ko olu ko k'a t'a faga complètement mais n'a kɔni bi n'i kɔni b'a min sida tɛ se ka développer i fari la c'est pas possible u y'a enquête kɛ u y'a fɛnw bɛɛ kɛ a tɛ se ka développer i fari la m'a dɔn n'a delila ka histoire dɔw mɛn les prostituées kényanes ani Afrique du Sud ni fɛn ninnu na donc yiri ni a y'a ka baara kɛ ni jamana ninnu na kosɛbɛ donc mɔgɔ bɛ yiri in dɔn à travers le monde donc yiri min don yiri barikama don denmisɛnninw ka fura yɛrɛ don Côte d'Ivoire u bɛ to ka denmisɛnninw fiyɛ n'a ye kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ to k'a min donc Denbasenji ye yiri min ye mɔgɔ kana fama a ma n'a bɔra n'i bɛ se k'a caman tigɛ i b'a caman tigɛ i b'a ja i n'a fɔ nana ye kana ja tile la i b'a ja suma na i bɛ to k'a wuli dɔɔni dɔɔni k'a min i b'a ye i ka bana caman a b'o de furakɛ dɔw b'a dɔn tɔgɔtɔgɔni fura de ye tɔgɔtɔgɔni mana juguya cogo o cogo n'i y'a ta a b'a jɔ net kɔnɔdimi mana juguya cogo o cogo n'i y'a ta a b'a jɔ net tɔnɔgɔ min ye kɔnɔnatumu ye kɔnɔnatumu fura ɲuman yɛrɛ de filɛ nin ye kɔnɔnatumu mana k'i kɔnɔ i kɔnɔ bɛ kɛ kururu i kɔnɔ b'i tigɛ dumuni tɛ yɛlɛma Denbasenji ta dɔrɔn ni Denbasenji ta i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye n'i kɔnɔ fana mana ja cogo o cogo fɛn bɛ i y'a dɔn n'i kɔnɔ bolila a bɛ kɔnɔboli lajɔ mais i kɔnɔ fana mana ja Denbasenji ta n bɛ miniti damadama de d'i ma dɔrɔn i bɛ taa kabinɛ na tout de suite blocage min bɛ yen a b'i débloquer yɔrɔnin kelen a ka teli fo ka tɛmɛ donc Denbasenji an tɛ se ka mankutu bɛɛ fɔ parce que n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an kɔni ye caman fɔ sa dɛ an ye caman fɔ donc je crois que an bɛna dan yan bi nin ye bi conseil santé ye donc n b'aw fo k'aw waleɲumandɔn ani ce ani baraji a ye temps min ta ka nin conseil nin écouter vraiment ala ka a sara aw ye ala ka kɛ arijinɛ ye ala ka kɛ aw ye kɛnɛya ye ala ka a kɛ aw ye vraiment bonya ye ani ce ani baraji a ye n bonya ala k'aw bonya ni ala sɔnna a ma groupe in tɛ bin dɛ groupe in tɛ bin conseil santé caman de bɛ yen minnu kan ka na conseil santé min bɛ yen a ka ca hali 400 ye donc ni ala sɔnna a ma n tɛna to ka don jɛnya tuguni chaque jour ou bien chaque 2 jours n bɛna conseil santé dɔ bila parce que mɔgɔw b'a réclamer na kojugu donc vraiment ani ce ani baraji n kɔni bɛ min fɔ a ye an bɛ jɛ min na an tɛ jɛn lankolon na dɛ an tɛ publicité kɛyɔrɔ la an tɛ propagande kɛyɔrɔ la an tɛ foyi la an bɛ mɔgɔw bilala sira de kan dɔrɔn an bɛ mɔgɔw bilala sira de kan voilà donc bɛɛ k'i janto Denbasenji la bi thème tun ye Denbasenji ye vraiment n b'aw fo n b'aw waleɲumandɔn assalamu alaikum